Our God of peace, our God of love, and our God of hope. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. Your holy word, I put my hope in your holy word. Your word is faithful, mighty with power. You will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Yes, to God, we'll put our hope in you, Lord. Nga, yes, to God, sometimes we feel hopeless, to God. Nga, si kalataw, Lord, timang tulong kinyami, O God. Nga, we will not be shaken, O Lord, kasi adahaw, Lord, nga, hope me, adahaw, God, nga pagtangadan mi, nga, when in times of circumstances, Lord, nga, hanming makayang ikat adahaw, Lord, nga mang answer, it is the problem, O God. Kantaan tayo natin. Jesus ka sa pulaksik, lay dekat sikay makadwa. Lay dekat saya lay na umisagsagan ka, o Diyos ang sika, sin kinasigat kinasanto. Humayuan ka, o Apo Diyos, sin kinasigat kinasanto. Maidayaw ka, o Apo Diyos, sin kinasigat kinasanto. Jesus ka sa pulaksik, sik ay mangidawat sital na biag kuwad waday silbi na tanin misagan ka, o Diyos ang sika, sin kinasigat kinasanto. Humayuan ka,
sin kinasigat kinasanto. Hunama, kasapulan mi sikaw, Lord, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Hanwi maarami daw, God, itustunawan ka, Lord, ti panagbiag mi. And we ask your presence, O God, nga sikat ti may direct, iti aramidan mi, O God, nga han kami nga mayapan, iti madi, O Lord, nga path. We thank you, O God, for everything. We thank you, O Lord, for these past days nga sikat ti nakipagkadkadwa kinyami, mga protector kinyami, mga ipapain mo nyaman iti kasapulan mi, O Dios. And even the solution, O God, iti amin nga problems mi, O God, nga umumay and we are going to face, O God, kat umati kami nga sikalang ti mga ipay, O God, and teach us, O Lord, nga kangrunaan nga sika iti pagkamangan mi and han iti dadu mga tao, O God. Thank you, O God, for this day nga, even though still pandemic, O God, you are faithful to us, O Lord, and di ay, O God, iti kararagmi, O God, nga maging faithful kami matkin ka, nga lang nga sika, O God, faithful kinyami. We thank you, O God, for everything, and as we continue, O Lord, our fellowship, at pay nga sika ti mga ipay iti sirib, iti mga ipay iti sasaumanin tata, sino dito nga maawatan mi, can may apply mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed evening, ti tunggal maysa kada tayo, nga daditoy ken kada kayo nga dagundaway na nga nangipaay kidi iti gundaway nga meditate iti sasaot ti Apo iti datoy tiyempo nga na-schedule tayo nga panagpipinabilag ken panangiuman tayo kini Apo Dios kadagiti nga ragsak tayo nga saserbi ken kadagiti masapol nga entay kararagan. Kaya maparad ang lahat ng mga anak ng Diyos kasi may maraming pagkakataon na tayo ay nagtitipon-tipon, magkakatipon-tipon ng upang ating buklatin ng kanyang salita at makikita natin muli ang kanyang mga pangako para sa atin na nananampalataya. So for this time, again, greetings to those who are in their homes and to those who are in other places watching over this and your time as we meditate together. So this time, as we know that many of those who believe do not have the chance in the time to go to church to pray and to worship, especially those who are over 65, maybe below 18, but this time privileges are being given, that there are those who believe, who are being defeated in their faith or are becoming colder because they lack time to open the Word of God, and tendency is they may be taken advantage by the enemy to defeat. But this time, we are reminded to talk about Christian victory through the knowledge of God. A reminder from what we have dissected in the past times. So, iti panagbaligi tayo nga namati, oras sa dinuman ayan, kanawan kundaway, dagiti duma nga makigimong, maki-prayer meeting, gapo iti restrictions, ano gapo iti saksakit. Still, in karini Apo Dios, there are three things we could remember today. That victory in Christian living is proclaimed. Secondly, victory in Christian living is promised. Naikari, kada tayo. Thirdly, that victory in Christian living is provided. So, proclaimed, promised, and provided. We find this in the scripture today, and I will invite you to 1 John chapter 5 from verses 1 to 5. Iti Ilocano version nga awit ko, you may find it in your English version. Anak ti Diyos ti siya sinuman amamati ani Jesus iso ti Kristo. Ket ti siya sinuman nga agayat iti maysa nga ama, ayatun namet ti anak dayta nga ama.
No ayatan tayo ti Dios ket tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Daytoy iti pakaamuan tayo nga ayatan tayo dagiti anak ti Dios. Tano ayatan tayo ti Dios kayat naasawen tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Saan na narigat at tungpalan dagiti bilbilin na. Agsipod ta amin nga anak ti Dios maparmek na ti lubong ket babaan iti pamatiyo agbaligi kayo. You will be victorious. Agbaligi kayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sabali no di ti mamati ani Jesus ket anak ti Dios. So this is what is proclaimed, what is promised, what is provided. So we will dissect this basic teaching and letter to Christians nga naisurat idi ket efektibo idi, applicable idi, aginggan kadagitoy dati sa ti Apo nga nabiyag, applicable metlaang kada tayo ket agyaman tayo. What has been proclaimed before, what has been promised during those times before, and what is provided before is the same word that is proclaimed, promised, and provided to us in our day. So, he is saying here in verse 1, anak ti Diyos ti siya sino man namamatian ni Jesu Kristo. So, anak ti Diyos. Anyone who believes that Jesus is the Son of God is a child of God. This is what it's saying. So first, a child of God. What does this person who becomes a child of God believes? He believes that Jesus is Savior. He believes that Jesus is healer. He believes that Jesus is the one who had been proclaiming repentance and inviting everyone to come to the kingdom of God. And so, every one of us had believed already, but not only mentally, we have accepted it into our hearts, and we are living it out because it has become a part of our lives. So, because of this, the devil, which is said to be roaming around, roaring like a lion, finding people, and those people are Christians, finding Christians to devour. He is not finding his companions. He is not finding for his barkada to devour, but finding you and me who are children of God, who believe in the Lord Jesus Christ as Savior, Lord, Healer, Protector, Guide, Wonderful, Giver of peace. We are the ones targeted to be defeated. And there are those who have been defeated. That is why there is a need to look back on what had been proclaimed, what had been promised by the Lord Jesus Christ, and as it is provided. And it's saying here in verse 2, if you love God, whose Son is Jesus Christ, who has said, for God so loved the world, if you love God, who is the Father, it should follow that you love the Son who had been sent to heal, to save, to guide, to protect. And in verse 2, we are told here, if we love God and fulfill or follow His commandments, this is how we know that we love the children of God. So it follows that other children of God also will be loved as the Father is loved, the Son is loved, and others are to be loved where the love of God will be shared. So this is it.
In verses 2 to 5, as we find here, that those people who sought righteousness and had been are in the kingdom of God, and who know the proclamation of the Lord Jesus Christ, who said, keep watch and pray that you will not fall into temptation, because the spirit is willing, but the flesh is weak. Amun tayo kumadatin na i-proclaim, na ipakaawat, in Matthew 26:41, nga ibagbaga na, keep watch and pray that you will not fall into temptation. Because this is the work of the enemy, tempting Christians to fall back into sin. So lisugan na tapno dadaulan na nga agsubli iti kinaman nagbasol tapno adati kakadwana, adu ti babarakada na. Ket kuna na nga agsalukag kayo, ken agkararag kayo, tapno saan kayo nga matnag, iti sulisog. Amin nga Kristiyano ought to be. And saan magiging nga pinilitan. Ti Kristiyano nga talaga nga nidumdum nga napintas iti biyag nagaputa lininisan ni Apo Dios, salsalakniban ni Apo Dios, apalan ti diablo. Isu nga sulisogan na. Birbiro ko na't pamuspusan kat dahil tinasulisog talaga makunate yung handa victorious no, di fall into that temptation. Kat no, niya tinakasulisogan na kat aramidan dan, although their names are Christians, but they are living like the world does, naaabakan dan. Awanon ti mas nati panangan kuma, kasla iti na COVID. Awan ti mas natin na espirituan, nga dengdenggan, unusal saritaan. So nga, spiritually, dan sa mo ti dagiti na COVID mat lang ya. Inabak ti diablo. Gaputahan da nga awan ti imas na, awan ti ganas natin maki-prayer meeting, awan ganas natin mapanti church nga worship, awan ti ganas na iti, akasjay dati isuraan na kat, it's just a parallel nature. Ang magyaman tayo, waanya nga tinai-proclaim ko na nga, dagiti Kristiyano, nabalbaliwan ti biyag da, agkarakararag da, agsiksikap da. So, nai-proclaim dati nga aramidan kat dati nga ti lifestyle, tayo nga Kristiyano. Sinuulit natin yung sa Sunday school namin yan sa isang lugar. Sinabi ko sa kanila, bawat Sunday, bago tayo uuwi, kailangan may isang verse na i-memorize natin. Pagbalik natin next Sunday, yun ang test natin. At ito yung isa. Dahil marami sa kanila, hindi ko nakikitang bumabalik sa worship time. At nang tinanong ko at hinanap ko, kasi ganun ang yung pastor hinahanap yung nawawala. Hinahanap ko at tinatanong ko kung saan sila pumunta. Sa bahay naman. Ayun pa pala, they have fallen into temptation. And so, this verse in Matthew 26:41. Matthew 26:41. Keep watch and pray so that you will not fall into temptation. This is a proclamation nga haantay nga matnag iti sulisog saan tayo makapagsubli iti pakadadaulan ta ammo tayo nagpintas din makitong tungtong ken ni Apo Dios ken agsiksikap tayo no dadagay pakadadaulan hantay mapan. No dati pagayayaman ti diablo hantay mapan. Kat kaduan adu ti pagayayaman gamin de ti demonyo nga isu ti makaawis iti biyag ti Kristiyano. So, this is what is being told Christians, that if we know the Lord Jesus Christ and we know the enemy's strategy of destroying Christians, which is using this world or worldly activities, it is proclaimed that you will not fall into temptation, you can pray, and you can watch, and you'll be victorious. Tano, careless iti anak ni Apo Dios, kasabot iti pandangan nga hanga mga nanyang at ni manamnama, magkakontrak iti ulcer, into no nagka-ulcer, agka-cancer,
Huwag ka cancer, thy kingdom come. Well, that is sitwasyon natin kabibiyag tayo. Okay, so the proclamation is that yaman tayo dati yung Kristiyano as we have come to pray and we watch over our lives nga pinasanto ni Apolos, lininisan ni Apolos, pinapintas ni Apolos, kat alaran tayo dayta because it's a joy doing it. And we pray that if we have been weak in other areas in our lives, we can be stronger still. We will truly be strong. We will be truly be victorious. We remember that Christians, strong Christians are number one target of the enemy. As we had been always saying, ni Job nga very strong. We remember, Job was a very strong Christian. But the enemy has targeted and made him sick. And made him contracted disease. Di ba? In Job chapter 2 verse 7, that the enemy has made Job sick, not only sick, but diseased from head to foot. And we remember that Hezekiah, who is a very good king, had been sick, but we have not been told that it's the enemy's work. But we remember St. Paul, that he had been attacked by the enemy. These are strong people, but we are so glad they had been victorious despite the fact ngayon may dagiti nga sakit iti bagbagida nangabakdan gapota adda iti sungbat ni Apo Dios ni proclaim, whatever you ask in my name believing, you will receive. So we can receive strength, healing. That's a proclamation already. Secondly, as I was saying, that victory to us Christians had been promised. We know in John chapter 10, can we quote that all together? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Jesus said, I have come that they might have life abundantly. Ti mananakaw nga iso ni Satanas, in may tapno agtakaw, agdadahal kan mang papatay. Ngayon ko na ni Jesus Christ, in mayak tapno maadan de ti biyagawan pagkurangan na. Awan pa ti rason nga apan damot agtakaw, awan pa ti rason nga apan dagsaur, awan pa ti rason nga agsarot da, provided amin nga kasapulan da. We remember those who were here last Wednesday, we talked about Peter's 2 Peter 1:5, that everything is provided to us Christians. It is provided as it's promised. Again, it was proclaimed that we can be victorious. Now, everything was provided. And today, here we are remembering that victory is ours because we know, by the knowledge of the Word of God, we know that the devil has come and dagiti pagkapuyan tayo nga tattao, pagsakayan na deta. The world, lust of the flesh, the pride of life, the tarigagay ti tao, isuday tati saksakayan ti diablo ta maabak dagiti kabibiyag tayo nga Kristiyano. So, as we are aware of that, it is emphasized in what we have read in verse 4. We are told here, we know that we who are children of God can overcome the world. In 1 John chapter 5, verse 4, we know that as children of God, we can overcome the world. And because of our faith, we can be victorious to overcome the world. We are saying that there are those who are not able to overcome the world. Adda dagiti hanga makaparmek, dayjay ma-overcome, handang maabak, dayjay sulisog, handang maabak, dayjay tartadigagay ti matanga kahit nga kikitaan, dayjay kahit tilasag isong adda dagiti bibiyag iti kasipngatan, dayjay kahit dang aramidan ket kontra kanya Apo sa mabakan da. But herein, we are told that Jesus Christ has given us life abundant. Very basic dato yan. Katlaglagi pun tayo dato, agyaman tayo. Kompleto. Adaan tayo iti strength, adaan tayo iti panakaam mo, adaan tayo mo iti panamati, adaan tayo mo iti panangkita, kadagijay dang igam ti demonyo kat liklikan tayo. So, here again,
we can be victorious. I am saying this because through experience and through these times of pandemic, ada dagiti kan matultuluyan nga maupay nga magyaman tayo wherever you are, wherever we are. We know that it has been proclaimed by Jesus Christ that those children of God who can pray and who are watching are always victorious. Secondly, that we are promised that if we ask anything in His name, He will provide it. In John 14:14, yaman nga daw atin ito itinaganaw da, pamati tayo, aramidin na. So, nagsaya, naikakari. Ayun, anday mo lang ako ng ikararagan da ka. Da tayo tigkararag. May isa nga pastor kot ko na nga, dagiti daduma kat dumaw dawat gamin ti panag ikararag dagiti Koreans. Taditi Koreans na laing da kanong agkararag. Kaya magkararag damot kat hanga sikati kararagan na iso damot ti mabinbindisyonan. So nga sikati agkararag tamno ti bindisyon nga daw dawatem sikati umayan na. Now, dito na i-promise kada tayo, malagip tayo, dahil ko na iti sa ibaga kada kayo, Psalm 60:13. Psalm 60:13. With God on our side, we will win. He will defeat our enemies. No ti Dios adda iti sibay tayo, adda iti banda nga ayan tayo. Kaya't abaken na dagiti kabuso na mutla nga mga atak kada tayo nga kadwa ni Apo Dios. Kunana pa ni Paul in Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Yes, the devil is always against. No adda ni Apo Dios kada tayo, sino ngay makaabak kada tayo, makaparmak kada tayo. Adda tayo kini Apo Dios, adamat ni Apo Dios kada tayo. Victorious over temptation. Naibaga namot ni Paul, 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will always provide a way of escape that you may be able to endure it. Awan iti sulisog, manipot iti diablo, nga mangabak kada tayo ta, amin nga Kristiyano, masulsulisog da, kunana ditoy. Nga mi Apo Diyos, uray kastati kinakapoy mo, napasnaklata nga, mang ibanag itin bagana, ket kunana nga, saan tatayo nga palubusan nga masulisog, itinadagdagsen ngam de kabailan tayo nga intud ni Apo Diyos. Ngam numan masulisog tayo, ted iti pamuspusan tapno maka-escape tayo. Agyaman tayo kadagitidan. When we are tempted, we are not provided a temptation or a burden or a problem that is heavier than what we can. But niya po Diyos palubusan na mo tayo sa ating pumigsa. Lastly, as I have said, the provision for victorious Christian living, the etiquette, the instructions to follow, to be followed, are already provided by God. May I present this to you in Romans 6:12-13. What's provided? Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Ilocano, san yung nga palubusan ti anyaman nga paset ti bagiyo, nga mausar iti panagbasol? Ima, panunot, ngiwat, saka,
Boksit, boksit yan niya. Boksit, yan. Anyaman nga pasot, nga instrumento, daduma iso dito iti mausar nga maahabak matlaang di tao. No masuloy ito ti tao kat matindag, it is because of her making or his making using the parts of his body or her body. As I've been always saying, adati may nga driver, iti jeepney from Tangkubil to Baguio. Kuna nata, isuti na by Bible study. Kat salakan nagragsak. Kat kuna na, Pastor, umay ka manon. Pati di anak ko kuma. Ay, nang subliyak. Kat natungtungtong may mapan, iti pasanto ni Apo Diyos, linisan ni Apo Diyos nga bagbagi, ikan nati bilag. Kat handa ka palubos nga masulisog ngamday, nadagdagsang ngamday, hamukaya. Kat edi maikalima nga Bible study mi, apay, nakainumutan. Kat sao nga sao, no naandak pay, awan pay time ko nga sao. Kat edi kunana kat awan gamin nga daytoy gamin nga boksit nga kay kayan na pay lang inom nga iti tanduay. So nga dandanugok iman yan, masibigat abuyan, wada abuya. Ay, kapangan niya. Kat apay, dandanugo na kanot siya na, ito siya mga pabasol kanya na. Kat, baka ilok mo, nakulong mo sa hamad gami din, mga pabasol, hanga diat yan mo. Daduma, barkara, daduma, day kayat itilasag. So, nga di arami di tao, kat kuna nga, do not offer the part of your bodies as instrument for sinning. Your hand, why is it, apay nga kakauto nati pakit iti daduma. Apay nga karkarawahan nati daduma. Apay nga ibagbaga nati, daduma kat datay yung anak niya po Diyos, daduma day instrumento ti pakatinnagan kat day pasat ti bagbagi tayo. Adade, mangkuna pa yung may papanti mainom. Uminom ka ang ikargami di tiyan mo. Haan nga di ulom, haan di ngiwat, at pilosofong manikastana na. So, kakabsat, anat instruction ni Paul, tinay-provide instruction. Amo tayo, dayay da nga mayat kan, amo tayo dayay nga madi. So, knowledge, ulitin tayo, knowledge of those instructions can be reason nga matnag kan manadal ti anak ni Apo Dios. Hosea 4:6. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Katnuhan tayo nga amu dagiti nga basic instruction before leaving earth nga kanahan tayo may apply dagito ida. Gaputa kurang hindi panangan iti na spirituan. Iso ti po ng pakatinagan. Kat we can be victorious over the world, over the enemy, over the result iti weaknesses ti bagbagi tayo kas ammo tayo dagito idang proclamation ni Apo Diyos nga nibabaga nga mangaba kayo. Dahil nga in karina nga no anyaman dawatan tayo kat itud na kanday tidang na itud na nga instruction nga na i-provide na sigurado tayo. Arati may isang kadsa tayo natay. Kat kuna na dati ti pagtrabahuan na, pagkankantaan na, dataman nightclub, wansa mo ti nightclub data. Dati club nga night nga may restaurant mo ti ado. Kat kuna na nga, no lumabasak, mangag ko na diay uni manan ti pagtuktok karakay di, makasarsarakak. Nganda duma, ag mula-mula garak, no ada makakita kanyak. Kat kuna dang at amo dang agkistyanwak, kahit na nga saon, the conscience there, the Holy Spirit is working in the conscience. Apay nga agmula-mulagan no awanti makakita tapno sumrek. Apay nga magmula-mulagat mabain nga sumrek no ada makakita. Unata, the Holy Spirit is working. Nga dati pakadadaulam, dati naggapwam, pinanawam dagitada, kat kuna naman nga sumina ka. Be ye separate, kat sinmina kan. Kataduma, umay kanya kasi nga, di lumabasak piman, agtatrabaho pa lang, tignay ti demonyo nga, agsabliak, daputa, ang mga ruging mata nga, agkakatayak, diyaka mo, tiga po na agkakatay, baka ininom na idi.
Oh, by the way, here is a believer who was said that I had been coming in working in the club before, but when I became a Christian, I passed by again the club where I had been working before, but in my conscience, I am fearful and I become bashful. I become ashamed. If somebody will be looking for me, a Christian looking for me, and I will be entering, so I will look side at my back, so I could enter. But still, I cannot enter because in my mind it's very strong that I have been separated from this, and my body, my life is made holy, so I will not come back. So I said, I learned the word, no vacancy. The Holy Spirit is in me. And then I passed by. He became victorious. So, one of the basic things we remember is when we become Christian, the Holy Spirit comes into us. And the Holy Spirit makes our bodies holy. And that's knowledge. And when He makes it holy, what is unholy that will destroy this holy temple or house of God will be not good. In my experience, ita Bible College. When I was in Bible College, of course, I used to smoke before I went there. But after that, I went back because of temptation. And I used to drink intoxicating drinks. And so we are limited to go out from Bible school, but I always find escape to go to Baguio. And there's that restaurant in Lacandula, Idi, that I always go in and hide. And behind those many tables, I always look around if nobody is looking at me, and I drink immediately the beer, and I go back. But when I go back to Bible College, they always point at me, "Oh, Sator, nakainom." How did you know? Who told you? Even nobody told them, but they can smell. And so, that's what it. But the missionaries had been praying for him, and my teachers have been praying for me, and still the taste in the smoke, I would like to go back. The taste of that, what I have left. And later on, I went back. When I drank just one bottle of beer, and I went back there, these lips become blistered. I cannot eat. And when I tried back to smoke, I became sick because it's sakit dati. And now I could remember, that's how the Holy Spirit worked. And this body, this temple. That is using the part of the body. But I am so glad that's a testimony before, and there may be some who may be going back to the same situation. But we are glad we can be victorious because the Lord has promised, and the Lord has provided, and the Lord has proclaimed that there is victory, and we live in victory. It's a joy to live in victory. Hallelujah. Nagragsak ti agserbi kaniya Apo Dios kat I will never and we will never entertain again the work of the enemy to destroy, to kill, and to steal the peace, the joy that God has given. Madaydayaw ni Apo Dios, madaydayaw ni Apo Dios. Iti surat ni John, first letter of John to the Christians, that is reminding us that we can be overcome. Verse 4, we can be overcome in this world because it's proclaimed that we are overcomers. And we can be overcoming what is being used to destroy us because of our faith in the Lord Jesus Christ that has given us strength, and we are victorious over this world. It's easy to remember about the knowledge of the proclamation, the promise, and the provision. Maridayaw ti Apo, may we stand together for this reminder. Tumakder tayo man, padayawan tayo na po Diyos before we intercede for the rest. Our Heavenly Father,
Salamat amang ang nalangitan iti palagip ni Juan ngayon surat na idi ka naging ka nakagitoy. Nga ti biyag mi apo ket tartargiton ti kabusor. The devil is roaming around, roaring like a lion. We cannot see. But through our bodies, through our minds, through our spirits, there are times that pride is creeping in because of knowledge. Pride is creeping in because we are aging and we are seeing lakay bakit kami matan. Kaya't uray awan ti makigimong, uray awan ti agbasa ti Biblia, uray awan ngam agyaman kami apo Diyos ta everyday we are growing and learning more even to the effect of this pandemic. Ket ado ti maadal ti idron na kami nga mga mamua po Diyos in waragawag mo idi no na pailaang dagit in karkarim nga no dawatan mi ket may paikat na ipapaida agyaman kami ta adaan kami ti pamuspusan nga dakang kanayon nga pag kamangan mi provided the instruction di palagip pakamu apo Diyos nga adaka nga kanayon ti sibay mi ket pabanti biag mi apo Diyos ti konsensya mi nga linirisam iturturong da kami apo Diyos nga mang surot nga kanayon iti pag-ayatam. Thank you God. Thank you Jesus. Glory to your name. In Jesus' name. Amen. Amin. Managayat managparabor, manakabalin nga Diyos mi nga adat sa langit, madaydayaw tinagan mo. Iti dayto nga oras ken kanito, iti dayto nga rabii, Apo Diyos, dawaten mi kadi iti panakikadkadwam manen, nang runa unay Apo, kadagiti amin nga iglesia, O Lord, ikamang mi kadi Apo, dagiti churches, iti intiro nga sangalubungan ng runa unay Apo dagiti Church of the Nazarene ta iti dayto nga oras ken kanito kasapulan mi launay iti panakikadkadwam ti panarabay ti Holy Spirit mo ti sagtumunggal maysa nga anak mo tapno ti kasta ket adda nga mapabileg ken mapapigsada babaen matlaeng iti panang-encourage ti Holy Spirit mo ti sagtumunggal maysa nga anak mo ket Apo bayat nga sangwen biman Apo daytoy nga ibagbagada manen nga variant or Omicron Apo dawaten mi kadi Apo iti panang tubngar mo ken uray pay da kami nga anak mo Apo Dios nga paksyaten mi babaen iti nagan mo ti anyaman Apo Dios nga mangyari iti daytoy nga lubong O Lord ta ammo mi ken patsin mi Apo Dios nga da kami ket stranger kami lang iti daytoy nga lubong da kami dagiti anak mo nga mabalin Apo nga kumamangking ka ket da kami dagiti anak mo nga inikam iti power and authority tapno anyaman Apo Dios dayta nga mangdadael wenno anyaman Apo dayta nga mangpakapsot iti pamati wenno bilag ti sagtumunggal maysa nga anak mo ket Apo mapaksyat mi babaen metlaang itinagan ni Jesus so nga ikamang miking ka dagiti amin Apo Dios nga iglesia O Lord saan lang nga Nazareno no diket amin O Lord nga iglesia tapno ti kastaket adda Apo Dios iti mabuangay nga panagmaymaysami kasada nga agkararag kami nga agmaymaysa tapno nabileg ken napudno ken adda Apo Dios iti pigsa ti kararag ti sagtumunggal maysa ket mabalin mi Apo Dios nga tubngaran ti anyaman Apo nga mangdadael iti kinakristyano mo wenno maysa nga anak mo Apo Dios so nga i-declare mi O Lord nga anyaman Apo Dios dagita nga umay nga trabaho ti kabusor ket kabaulan mi Apo Dios nga sarangten babaen ti panakabalin ti Holy Spirit mo ken ti inted mo kada kami nga power ken authority talek mi met Apo dagiti membro nga adaan man Apo Dios iti problema sakit dita uno anyaman Apo Dios nga marikrik na or up and downs da O Lord ikamang mi Apo Dios ta sikalaeng iti Dios nga mabalin nga mangurnos iti daytoy O Lord sikati mabalin laeng nga
paay ka dagitoy nga kasapulan, dagitoy nga anak mo babaen, iti daytoy nga panagmaymay sami nga agkararag, O Lord. So nga italok miking ka, iti daytoy nga rabii, ti amin ka di Apo Dios nga aramidom para kadagitian anak mo, kan iti intiro nga iglesia, Apo Dios. Tapno ti kastakot mapabilag, kan mapapigsa, ti pamati si tumunggal may saken. Mangnamnama kami Apo iti namnama nga ipapaay mo kadagiti anak mo. Kan Apo ayaten da ka kas inayat mo da kami ket daytoy Apo iti isubad miking ka tapno ti biag mi ket makaayayo iti sangwanam. Tulungam nga rod Apo ti intiro nga iglesia tapno adaan nga kanayon iti napakumbaba nga puso ken adaan ladta iti kanayon nga koneksyon king ka tapno ti kastakot kanayon kami nga nabileg ken napigsa iti panagserbi miking ka ket dagitoy da Apo Dios iti dawatek ken inkararag ko ipaimami itinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Father God, we come together again as brethren to lift up, Father God, the mission, especially initiated by our Church of the Nazarene. Father, may we pray, Father God, for supernatural anointing to our leaders, Father God, that as you show the vision, Father God, of how you want the mission to be executed, that they will have this wisdom in heart, Father God, to follow you and to be able, Father God, to communicate, Father God, to the right people, the things that needed to be done. We also include all churches, Father God, that have missions to spread the word and the salvation of Jesus Christ, Father God. May you be their guide and may your power, Father God, be upon those plans and missions, Father God, that it will be successful, Father God. We are so grateful, Father God, for the result of the works of our missionaries. We especially lift up to you Brother Mark and his wife, and Sister Sarah and Sister Jean. Lord God, we lift them up to you. You have given them the heart to do mission, Father God. We pray, Father God, for your provision to be upon them. Father God, may you raise people, Father God, and give them the heart to support them in prayer and even in finances, Lord God. And Father, may we pray, Father God, for your favor, that all their plans, Lord God, that we know that you have given them will be fulfilled, Father God, for your glory. In Jesus' name. Yes, Lord, and we thank you, Father God, again. We lift up to you each and every one of us, for we are all missionaries, Lord God. Help us, Father God, to do what we can do, Father God, to spread, Lord God, the love of Jesus. Nayabu ay kararag mi ng vision na indawat mo. Sinan Pastor mi, ay inda kami ay man start si Church of Kapangan, Ama. Kadawan mi, Ama, di ipugaw ay idawat mo ay mang favor, inda kami mangilukat si ruangan. Tapno, Ama, makasgab kami no sino man, di barangay ay laydem ay umuyan mi, Father God. Si kalata di mangitag-ayan mi, and everything will come from you. Hallelujah, the vision comes from you, and we know that you will make it happen, and we are so grateful in advance for, we pray all of this in Jesus' mighty name. Amen. Ama men langitan, madaya-daya ko abud, wana nasdem, manayamang kami si salonat, ya pigsami, so nga mabalin mi abuay nakaali, ay nandayaw, ya man as ti papabilog sinan salinong di boy mo. Manyaman kami, Apo Diyos, wada ka, Apo Diyos, ay siya di pantaktakdugan mi, siya di ay laglagapun mi, sin amin ay amamagan mi. Adi kami mauma, Apo Diyos, ay man mangidaydayaw, ya man asi papabilag, tan amo mi, Apo Diyos, ay adi ka abon mauma, ay mang itultuloy, ay mang idawdawat si bendisyon, ay mang sabsabot si kasapulan mi si inagaw-agaw. Apo, madaya-dayaw ka, adwa ni Abu ay nastum. Na Abu ay uyak itag-ay abon si kadin ay pamilya ay wadas na, ay naipresenta, dawatak ladta, Apo Diyos, di ay
tulong mo ay mantultuloy ka di ay mangpabilag ya mangpalpalagip. Ipalagip mo Apo Diyos din ay kalkalim ay ang kami dangdangan. Tanamo mi Apo Diyos ay din ay kalim ay mi dangdangan at sa usana ay panbibiyagan mi. Siya di ay mangpapabilag anda kami ya mangpalpalagip anda kami sin ay bayat ay man makidang dangadang kami sinay ay rabaw di dagay nay. Amo mi Apo Diyos ay adado di oblan di demonyo ay mangagaw si atensyon ya mangagaw si ay time mi sinay rabaw di dagang Apo sa pay kumata babaan sin panakabalin mo sin Holy Spirit mo yan wada ka di ay mailasin mi din napintas ya din ay lawlawa. Iso nga Lord, madaya-dayaw ka, ta din ay kumaya, din pa pamilya ay nay magaadwan ay nasdem, dawatak ladtay, itagayan sika, tanamom amin, din pamilya ay nangin amo ay mangipatugon sika, ya din mangidaydayaw on sika. Kanam Apo Diyos ay no amamom sakon kanam Apo Diyos ay amamom abo din ay ananak mo amok ay sika at manakabalin ka ay mangila sino talaga ay mangipatug ya mangila sin kinapatug di biyagda on sika ya din kinapatug mo abo sin biyagda mangbigbig on sika ay Diyos. Isang Lord na ay kami Apo Diyos ay si Papa kumbabasan sangwana Apo ay mangitultuloy latay mangikarkararag sin kakabsat mi sapay kadita wada kadi ay kanayan ladta ay manasil ila kami kat din karkararag mi ay nayan sapay kadita wada kadi ay mailami ay sin Domingo aboyan manasil ila kami kat Lord ureman pa ino at ati kami Apo Diyos ng amok Apo Diyos ay dinay karkararag mi tangkanamot ay uray mo ay usao no dua no wada ka sinan babautan mi at wada ka ay mangdangdango siyang karkararag di usaya usaan da kami. So nga Lord sapay ka dita ituloy mo lang tayo manubla mangidalan ya tumulong anda kami tapno bayat ay pulpulapol kami sinan rabaw di dagayan wada ka di ay si bibilag kami latay mangitaktakdag sin ay mangitaktakdag sin ay pamati mi ya mangidaydayaw lataan sika amumi ay dumakos di lubong at ado din taman ka uupay Apo Diyos ay paspasama akong sapay kuma takaman din si Hope Apo Diyos ay oray no sinodi na paspasama at ado di solisog at ado di padpada sinbiyag na ay at ado solisog sinbiyag na nan-steady ladtaan sika so nga sapay kumata din kinabibiyag an Hope ay naisin Bible yan sapay kadita si Doy di usay mangidawat si challenge anda kami ay si di kumadi ay usay ilaan mi ay manbalin ay pagwadan sin ay biyag mi ay kas usay Kristiyano. Iso nga Lord madaya-daya ka kat itala ko amin dana sinapatugan nagan Kristo Jesus ay po mi nang subot salakan anda kami. Amen. Apo Dios, agtuloy kami nga kumamang ken ka, iti daytoy nga rabii, praying and interceding for our youth, Lord God. Lord, we pray nga si kakadi iti agtuloy nga agtrabaho, iti bayag ti tumunggal agtutubo, Ama, iti daytoy nga nasyon mi, uray iti daytoy nga iglesia. Lord, we pray that you would continue to strengthen them, Lord God, that they will not grow weary. Apo Dios, kanhaan kadi nga maikat iti focus da, iti anyaman that the world is offering to them, Lord God.
I pray, Lord Jesus, that you would help these young people live a victorious life, Lord, knowing nga sika nga Dios nga pagserserbian mi, ket sika iti putpudno nga mangpennek iti sapsapulen iti tumunggal maysa kadakwada. I pray, Lord Jesus, that you would help them be full of faith, Lord God, and not to look on what the world offers. Ngam Apo Dios, kanayon kadi nga natalged da, kanapasnak da nga agserbiken ka. Gapuna Apo Dios, that they will be the next generation of our churches. So we continually ask and pray, Father God, nga sika ti agtrabaho iti panagbiag da. Tulungam kadi, Lord, nga ti sapulan da, ket iti pagayatam, iti sasaom kadi, iso iti maimula, iti puso kan panunot da, tapno anyaman dagiti sumangbay nga problema, iti daytoy nga panawon. Ket Lord, si papasnak daladda nga nakatakder nga sumursurot ken ka. We also pray that you would bless them with knowledge and wisdom, Lord God, that they would continually seek your word nga iso ti mangipaay iti victory iti panagbiagda. I pray, Lord Jesus, nga sika ti agtuloy nga tumulong kadakwada for those young professionals who are in the government offices, who are in business, Lord God, that you would bless the work of their hands, that they would continue to become the salt and light in iti nyaman nga trabaho nga nang ayabam kadakwada. Apo Dios, sika iti tumulong iti daytoy nga henerasyon, sika kadi iti mangpatalagad kadakwada, ken kanayon na kadi nga sila lagip iti kinaimbag mo iti biagda. Agyaman kami, Apo Dios, kadagitoy nga agtutubo, ket sika iti agtuloy nga pangikamangan mi iti biagda. Itinagan ni Jesus, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Agtuloy Apo nga kumamang kami kingka kadagitoy da nga karkararag mi agyaman kami tinaisingsingen nga panagtrabahom. Dumawat kami, Apo Dios, as we depend on you in the power of your Spirit. Kadagiti amin, Apo, nga raramidon mi itata. Ikamang migarud, Apo Dios, iti biag ti tumunggal may sa akas nangagan mi nga naipalagip. Iti dagitoy da nga panangam amumikin ka ti kinasasinom ti panagbiag mi. Kan amumi, Apo Dios, nga mangibiyag iti pamati nga intalok mo ti tumunggal may sa. Malagip mi, Apo Dios, nagtultuloy dagiti kakabsat, kakabagyan, mabarkada, katrabaho, nga dumapay, Apo, nga influence mi nga saan nga namati. Itatapo nga Rabi, malagip mi na ida, kat agtignay ka Apo nga naisingsingayan, kadagiti dang araraw kan kararag ti puspuso mi, nga may asidag mi mat daydakin ka. Ikamang mi agtultuloy, Apo Dios, dagiti nga na-impluensaan kan ma-impluensaan pay. Gapu iti daytoy nga panagbalbaliw nga ipakpakitam iti panagbiag ti tumunggal maysa. Agyaman kami, Apo Dios, ta sika Apo Jesus ti amumi kadakwada, kat mariknadamot lang akas na yan ang napasamak ka ni Sol, napasamak ka na kami iti naisingsingayan nga panagbalbaliw mo, Apo, iti panagbiag ti tumunggal maysa. Tulungan da kami, Apo Dios, nga makita mi iti napintas mo't nga sirmata para kadakwada iti pagbalinan da Apo in their journey of discipleship. Tulungan da kami garud, Apo, akas napasnek nga sumursurot king ka. Ikanda kami tinalawag, Apo, mo't nga sirmata iti direksyon ti panagbiag mi. Habang magdaldalyasat kami tirabaw tinaga, kat adamat, Apo Dios, ti direksyon na nga may turong king ka in our journey of Christ-likeness. Bendisyonam garud iti tumunggal may nga daditoy. Ti pampamilya, Apo Dios, nga nairepresentar. Kan kastamot ti kakabsat mi ti nga gimong. Uray kadagiti da nga makinaynayon nga makigimgimong. Ti pampamilya as they represented, agtignay ka nga naisingsingayan even during these times. Salamat, Apo Dios, kadagitoy da nga aramidam nga naisingsingayan nga panag-arangay ti panagbiag ti tumunggal maysa. Ikamang mi agtultuloy mo't, Apo Dios, iti kastami nga gimpluwensya kadagiti dadum mga sangay iti daytoy, Apo Dios, nga gobyerno mi. Kan kastamot, Apo, iti ekonomiya, iti edukasyon nga sektor, kan tinaduma-duma pa, Apo, nga sektor. Bendisyonam, Apo Dios, ti panagbiag mi. Aramatom nga pinakasilaw kan pinakasin. No inaman, Apo, iti nang imulaam, unag ti pamilya, iti komunidad, pagtrabahuan, wano niya nga negosyo, no niya man nga trabaho, Apo Dios, kat ti biag mi agbalin nga na-impluensya, nga ti impluensya na kat ti ayat mo, Apo, nga puro, kon kastamat ti impluensya na, iti daytoy nga gospel nga na-receive mi, kat isumat ti maibingay mi. Salamat, Apo Jesus, dagiti garod ti pagyamanan, dawat kan kararag mi, ti daytoy nga ramin, mitatang Rabi, tamamati kami nga din nangag mo dagitoy. Dati garod, iti ikamang miking ka, itinagan mo, Jesus. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.